Hi guys! Again with me Fitri, Indonesian Style Philippine. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-teman ko ada Indonesia? Ito na guys, maaga gawa na ako ng do. Ito yung sampayan ko yesterday. Super lakas dito yung ulan sa place ko. That's why yung sampayan ko hindi niya dry. Nipot na lang po sa sa loob ng bahay. Alam nyo guys, super tamat po talaga ako. But may order lang, that's why go lang Fitri. Halo teman-teman yung Indonesia, ini pagi-pagi aku udah bikin adonan. Lihat itu jemuran aku, karena musim hujan di Filipina, jadi jemurnya di dalam rumah. Kalian tahu tak, aku nih males sekali. Tahu malas sekali. Tapi karena aku mikirkan, aduh daripada nggak ngerjain apa-apa, langsung besok mau antar orderan ke pasar. Ayolah semangat Fitri, semangat! Pas aku lihat cuacanya agak bagus, terang, aku pindahkan jemuran aku keluar guys. Karena aku nggak videoin ya guys, tiba-tiba hujan. Cepat-cepat aku lari. I think the weather is good, so nilipat ko na lang po yung sampayan ko outside. Hindi po ako mag-video, bigla maambon, buti na lang mabilis po yung action ko. Kuha ko agad po yung sampayan ko. Ni-close ko po yung gate ko kasi parang may butas, kasi bibigay ko pakain sa alaga ko para hindi sila lumabas. Ito lang talaga yung activity ko, bigay sila ng pakain, cleaning ko yung kulungan nila, and then hayaan nila maglaro. After that, pagod, pumasok naman sila sa really kulungan nila guys. Ubus na naman yung pakain ng aso. Nako, wrong time yata. 1 kilo muna binili ko the next day. Wala pa kami budget pa. Setelah itu aku kasih makanan peliharaan aku dan bersih-bersih teman-teman. Thank you, God bless.